Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Marisa Putri Kansa dari Prodi D3 TLM Teknik Laboratorium Medis, Vokal B, BP22. Baiklah teman-teman TOEFL Warriors, selamat datang di TOEFL Listening Mastery Class Part 3. Di video terakhir ini kita akan berlatih seperti diuji sesungguhnya. Kamu akan belajar cara yang pertama menghadapi percakapan dan ceramah dengan akses cepat. Yang kedua, menjawab soal tip inference, menyimpulkan makna tersembunyi. Yang ketiga, menemukan main ide dan detail penting. Yang keempat, meningkatkan kemampuan taking supaya lebih efisien. Kita akan berlatih bareng dari soal mudah sampai tercicili. Bagian yang pertama, mari kita mulai di bagian yang pertama, yaitu mengenali jenis pertanyaan lanjutan. Dalam TOEFL listening, selain main ide dan detail, ada beberapa tipe soal lanjutan yang sering muncul. Jenis pertanyaannya inferences, kesimpulan, fokus tentang makna tersembunyi. Contohnya, what does the man? Yang kedua, jenis pertanyaannya purpose, tujuan, fokus kepada alasan berbicara. Contohnya, why does the prophet Matian? Jenis pertanyaan yang ketiga, attitude, sikap, fokus kepada emosi pembicara. Contohnya, what is the woman's towards? Yang keempat, jenis pertanyaannya organization, fokus kepada struktur pembahasan. Contohnya, how does to speak, to talk. Yang kelima, jenis pertanyaannya detail, fokus kepada fakta spesifik. Contohnya, according to the latest cause. Baiklah, strategi umum menjawab soal selanjutnya. Inference, dengarkan kata kunci seperti I guess, my babe, maybe, smash like, probably,
atau I'm afraid itu menandakan makna tersirat. Propase fokus di kalimat pembuka, biasanya menjelaskan alasan pembicara berbicara. Attitude, dengarkan nada bicara, tone. Apakah senang, kesal, bingung, atau tidak yakin. Organisation, perhatikan kata penghubung id seperti free snack. On the other hand, in consolation. Bagian yang kedua, latihan listening show. Kalimat kita mulai pemanasan dengan percakapan singkat yang richly. Particularly, 1. Man, I taken the liberty clause on I. Woman, it stay open till 10 during X-Men week. Questionnya, what does the woman mean? Answernya, close at 10 during X-Suite. Kata kuncinya stay open till that, berarti tidak tutup jam 8. Participle 2. Woman, did you enjoy the trip? Man, it would have been better if the weather hadn't cooperated. Questionnya, what does the man imply? Answernya, the weather was bad during the trip. Cluenya, would have been better menunjukkan kekecewaan terhadap sesuatu atau cuaca. Particle 3. Man called, you let me your note for today's lectures. Woman, sure, but I have 10 to upgrade. Questionnya, what does the woman mean? Answernya, she hastily finished her not yet. Bagian ketiga, latihan log conversation. Conversation expel. Woman, I'm trying to decide whether to take the morning or evening Kalmis call. Man, well, if you are
no are morning person. The evening and make be better. But the professor in the morning class is easier to understand. Questioner 1. What problem does the woman have? She is deciding which class to take. Questioner 2. What does the man sugar? High sugars. She take the evening class. If she discuss morning. Questioner 3. What can be inferred about the morning class? The professor speaks clearly. Strategi untuk log efficiency. Yang pertama, catat perbandingan atau pilihan morning versus evening class. Yang kedua, dengarkan rekomendasi make be better cloud utama. Yang ketiga, perhatikan nada netral atau positif atau negatif. Bagian keempat, academic talk example. Today we'll talk about Raffles, Charles RDD, anomalies, tabuldi, calcium, carbonate, structure, his structure from reverse support, margin, spatial, hover, protein, and increasing C temperature are the styling coral reef wilden. Questionnya yang pertama, what is the main topic of the tale? The importance and the third to correlation. Question keduanya, according to the tale, what are called Raffles mode of calcium carbonate structure. Question 3-nya, what is having the referensi protein and rising C temperature? Question 4-nya, what can be inferred about the speaker's attitude? The speaker is concerned about cerebral destruction. Tips note taking cepatnya. 5 kata beri baris maksimal. Yang pertama, catatan cardinal
anomaly, keterangannya definisi. Yang kedua, bleed, CaCO3, reverse process. Yang ketiga, support might spesial, keterangannya fungsi. Yang keempat, problem, glutathione tambah lab steps, keterangannya sebab kerusakan. Gunakan simbol seperti increase naik, decrease turun, cause result menyebabkan. Baik, lanjut ke bagian yang kelima, yaitu advanced precision and akses cepat. Listening to files sering memakai akses American Cross dengan pelafasan cepat. Contohnya, conversation man, how do you count wages goes? Woman, see problem of at the study center. She said had a meeting there. Questionnya, what does the woman mean? Jen, it's at the study came from a meeting. Perhatikan ya. See problem over at, she is problem at. Kalimat dipersingkat seperti percakapan sehari-hari. Tips cepat hadapi akses. Yang pertama, biasakan mendengarkan film, podcast, dan berita Amerika. Yang kedua, fokus pada intonasi dan kata kunci, bukan setiap kata. Yang ketiga, hafalkan kata yang sering direduksi. Gonna, going to, wanna, want to, got to atau have to, kinda, kin of, let me. Bagian yang keenam, kita lanjut ke bagian keenam. Bagian keenam tentang idiom listening lanjutan. Idiom on of the blood, artinya tiba-tiba. Contoh kalimatnya, I cleaned me out of the bath. Idiom call it I die, artinya selesai untuk hari ini. Contoh kalimatnya, let's call it a day. Idiomnya hit the scope, artinya tidur. Contoh kalimatnya, I'm going to hit the scope early. Idiomnya break a leg, artinya sangat sukses. Contoh kalimatnya, be elegant on your smile. Idiomnya no big deal, artinya tidak masalah. Contoh kalimatnya, is no big deal. Idiomnya on in which, artinya sesekali. Which
Contoh kalimatnya, we going hiking on in I wills. Selamat teman-teman, kalian sudah menyelesaikan TOEFL listening materi kelas part 3, bagian terakhir dari sesi listening. Hari ini kamu dan saya belajar yang pertama, cara menjawab efisiensi, attitude, dan purpose question. Yang kedua, strategi menghadapi percakapan cepat. Yang ketiga, not talking efficient untuk academic talks. Yang keempat, latihan real talking listening. Sekarang saya dan kamu sudah punya fondasi kuat ditambah teknik lanjutan untuk menaklukkan bagian listening TOEFL. Teruslah berlatih dengan mendengarkan audio TOEFL, film berbahasa Inggris, atau podcast seperti Learning English atau Learning English. Semakin sering kamu melatih telingamu, semakin mudah kamu menangkap makna dalam percakapan cepat. Terima kasih sudah mengikuti seri materi saya hari ini dan telah mengikuti video saya hari ini. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.